Good morning Kuya Jonathan, kumusta? Congratulations, ikaw mga nagdaghan. Pasilot ngahan. Bahaw Bulad Challenge. So yan kita yan na barangay Buayahon, Dampigan, Dolores, Eastern Samar. So kung makikita niyo, yung balay ni Kuya Jonathan, sa inihan napili nga magdaog parahan pa-challenge ni Miss Glenn, ano? Tigang ha, Saudi, nga aton sponsor. Adi, ginaplayak ni Kuan, Super Lola, nga baby doll. Thank you niyo pag-upod haken. Congratulations, ya degdodol ko mo ni mo kwarta nga nadagaan, pakiisip na la, ani mo 3,000 pesos, alayin pakiisip. Pakiisip kung tama. Yan yung mga followers, yan yung mga followers nagkaka. Salamat ma'am. Sana damo pa tumabot nga blessing nga imo. Para damo pa mabuligan nga sugad da akin. Mapay na la nga dawon. Congrats! Gibubunggahi ba nga madaag bawo kam. Yan tira balay in taon, maupay nga kuan pinadaog ginhera. Ari kita di barangay Buayahon, Dampigan. So yun, Super Lola. Ang pagkikita ni Jonathan yan, Super Lola.